Yan, girlfriend mo? Interview mo ba ako? Ah. Ay, Ay, mga kagrupo ni Idol Sanjo Marodo sa Asap Party List, guys, ha? Ano na, papirmahan mo na ba? Wala eh. Kaya ano na lang, Hindi, ayaw na. papirmahan mo. Papirmahan mo yung nasa likod mo. Ito yung ano, sa Hinebra, yung kulot na yon, nasa Hinebra yun ah. Sa Hinebra nga yan, ano? Idol! Idol, pwede nga may interview. Pabati naman, Idol. Sige! 5 vlogs po. Hi, vlogs. Plus 5 vlogs po. Ano pa ang vlogs? Tones by vlogs. Talks by Vlogs. Follow nyo si Talks by Vlogs. NST, guys. Ay, maraming salamat Idol. Salamat po, salamat. Ayan guys. Ayan na, si Kuya.